Akhirnya pakai apa kau bayar? Kalau boleh kurma, boleh saya apa bayar? Angkai, jeng guna dino, sakawat jeng kain dia. Awalnya bagaimana? Si banyak kaya lubang, kau jauh, ese ang bazar komoditi pokongui. Ang rumah ya, kalau sini sukses penonton, sini tadi kalau penonton. Hai, orang Indonesia kerja, sini orang ini MDC, orang besar orang berkorma. Hai, orang Indonesia kerja, sini orang ini MLC, orang kau manis MDC secara umum. Tomo, orang kau di sini kalau যেমন চাকর বিমান বিমান ছিল কয়েকটা ভালোটা এবিসি খাবার কেন আমার প্রসেস রানে ভিডিও বানাচ্ছি বমস্তে প্রবলেম হয় বম এবিসি খাবার কেন অবশ্যই ভিডিও বানাতে সিনতাইসা সিনো প্রতিদিন প্রতিদিন এই সিনো চাই করে না এবং কুইলা বড় যে পালা সচেতন আনতি এসিএ বিসি Opanda, omono paithak, babu last panda kita kelele. Tapi bisa, single pembuli, single ini, bas single atau bisa, jangan meeting organize lagi. Tapi bisa, bazar, committee baik, bazar, hati dukan lain, job korban nasi, dong ikut lain nasi, bisa asal lain ini nanti, bangkit orang. Ekbar baik, meeting asal baik, minus solution. बार-बार आंसू भरी कैसे सोचने दापे सिरों का जो कार्यक्रम है दाई वो विश्व लोग ज़रूरी मज़रों और पांच मज़रों में करी और आंसू पांच मज़रों में करी दाई और मालदे बाज़ारों दुकान भी तो गए जो तारीख Kakak, dia langsung berkata, tengok pandangan manjat lezat, bah subzak buskano, jodoh kubzir takut kono, tejodoh orang sakar kono, nor jodoh kakak, tay terjemah berkata, jenakku menikau kesin je, orang je susun je English bazar mereka mulai semua secretary. Borong akan masih terus যে মান্দাই বাজার ওয়ানসের সবচেয়ে বাজার কত কিন্তু 80% গ্রাম বাজার ভিতরে তার শুধু ও মান্দাই বাজার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে বা সিংসিও দুবাংলা জায়গা তার দুবাংলা যে গ্রাম মার্কেট ওরা অর্গানাইজ টেকনিক করে তাও নিতে পারে কিন্তু মালদায় অঞ্চলে তার শুধু ও মালদায় বাজারে সেগুলো মুখে অমর দিনে ও পান্ডার বিসিংতে লাভ সময় পান্ডার বিসিংতে নরক যে ও বাজার দিবে করে ও হাতি কিসান দিবে করে মালদায় হাতি দিবে করে যে আছে পক্ষ সাইড সামনে করে ওরা আমরা যে নরক লিখিত আকারে যে আলো কাইসা মেমোরেন্ডাম নমি অমর প্রোগ্রাম আমরা Tengok mencari temu macam orang semua para saya ni bagi orang ramai. Kemudian semua ekloge ektor platform organ di bawah saya coba MDC MLA no berdua ni saya program orang saya ni orang macam apa ya kalau semua program baru makai umai ekor semua para saya sini. Bazar ni bagi bazar ni development ni bagi norok Finally, semua problem yang saya jual produk rumah, gagal jual produk rumah orang kaya. Kemudian jatuh meeting, asul lain itu, orang puila meeting tahu. Tapi saya orang puila, Jepang dalam sosial ni isinti, orang je egor demand, orang je demand, orang itu egor, fulfill boleh. Orang aste fulfill kaya bagi senjata boleh. এবং আমি পার্সোনালি চাই করতে এবং তিনিও আগমনী যে আমাদের লোক 11টা বলবো আর ডিপার্টমেন্ট স্টেট
स्टेट ऑफ ऑनर लिंके और फाइल सर्विस मार्केट स्टोर डिपार्टमेंट ताई नॉर्मल जेरो फाइल सर्विस माल का डिपार्टमेंट इनके प्रीमियम माल का डिपार्टमेंट डीडब्ल्यू एक काम और जब तो जे मेरे लोग जे कार्य नहीं तो ऑनर स्ट्रीट माल का डिपार्टमेंट आलकार का डिपार्टमेंट को ini kena bising orang sikit orang. Besar dari sukses kerana orang lain yang pressure mana bising ni, orang sukses kerana ini orang langsung pada bising kerana. Kalau jatuh siapa TTADC apa mungkin limited fund bising curi. Kalau orang ni amok berada. Kalau state government orang ni RD department ki बाजार हर में बाजार सिस्टम अमोल ऊपर बाजार होगा डीएम को होरी आरडी इंजीनियर को होरी वो आपको एस्टिमेट भेजो ना और के बाजार सेंक्शन तेरे को वाला हो सकता है आनी जाना होते हैं कि सारा पेट्रोल से बाजार खाई अमोल जेल चला बाजार हम तो एक करोड़ रुपए अमोल के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बोलो से बाजार ये ताऊ एस्टिमेट है को तैसे एग्री डिविजन में एग्री डिपार्टमेंट में यूनिक होगी तई वैसे जाते एस्टिमेट खाई नहीं बट जे आरडी डिपार्टमेंट की खाई जा ओमन तैसे एग्री डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करेगी तैसे बाजार को एस्टिमेट में करेंगे हम भाई नो कोई तो बात एस्टिमेट में सेंक्शन करेंगे तो निकाल शुरू इनके जे सेंक्शन में आलो कॉपी होगा अभी सेंक्शन में एस्टिमेट में ऐसे कॉपी आलो सिंह हस्ते ने एक बार से मिस्टर बोलो सर और रिक्वेस्ट करे जब मानते हैं कि यो असल किसान खाते और से भी सबसे कॉमन हाथ यो दाती में और जगह मार्केट स्टॉक बा मल्टीपर्पज दे मार्केट बा मूवी में नहीं बा देखो बिल्डिंग नियम का सेक्शन को नहीं ना रिक्वेस्ट करे किंतु मार्केट सेक्शन बनो आयु विगत 5 বছর আগে আছে চারটা মার্কেট সেকশন থেকে অবিচরণ বাজার লেপুঙ্গা বাজার গামসেপুরা বাজার ব্যাংক বর্তমান কমিউনিটি কেন্দ্র অমর তো ইপিএস কেন্দ্র সাইটুবি না প্লেন মিনিস্টার বলে লাই হলে বড় সাইটুবি বড় কিন্তু বড় প্রেসারে আপুকে নর যেহেতু তিনি পুলা বড় আসলে যে মালদাইও बाजार में लगने हम सोचे कैसा बाजार ऐसी के हॉल लोग एमएलए नो एक वही पे खंगी नो ऐसी नहीं हॉल में चेयरमैन एक लोग एक खंगी नो सिंगो सही है एक लोग एक कोई वो कोई नाउई सिंगे के लोग सही बोलो बिकेस जैसे फायर सर्विस वाला का डिपार्टमेंट बोलो बात बोलते एमएलए क्या वो चाहे तो बाजार सेक्शन में है ही कम मुझे जो गए जरा दुकान भी होने का कौन नहीं है मार्केट तांगी रहना ही हो स्टॉक तांगी रहना ही हो किंतु आपके दुकान खाली खेली है उनकी में प्रॉब्लम हो सेक्शन में किंतु जाते तांग तो मीना मार्केट तो सेक्शन में सेक्शन पे टूर में जाए किंतु टूर भाई जाते सिंह खाली खाया और बाजू में खाली खाया सिंह का वो कहीं गया उसी रोटी के बता सकता हूँ अगर सिंह दागान भाई समझ फायर सर्विस अगले सेक्शन में है क्या किंतु मालूम है कि जागा लाइक नहीं है क्यों जागा लाइक नहीं बाजार सेक्शन में है खाइए माने लो तो वो सब पहले होने चाहिए और कैसे वो प्रोसेस समाधान जब फायर सर्विस सेक्शन में है जागा पूरी नीचे क्यों कमन और कैसे जागा लाइक भाई और जागा में जो ऐसी नहीं और वो इतने से कंसर्न डिपार्टमेंट मिनिस्टर लो हमें तेरे